ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। तृतीय अध्याय। महाभारत रे युद्धर वर्णना जेउपरि भावरे करा जायछि सेथिरे अनेक विरोधाभास देखा जाए। प्रथमतः युद्ध अनुष्ठित होइथिबा कुरुक्षेत्र पड़िया उपरे विचार करा जाऊ। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित तत्व विवेचनी टीका सहित श्रीमद् भगवत गीता पृष्ठा 32 रे लिखित होइछि जे कुरुक्षेत्र पड़ियार दैर्घ्य और प्रस्थ उभय 5 योजन थिला। वर्तमान प्रश्न उठे जे 18 अहोख्यानी सेनार विशाल सेनाबाहिनी समूह निज निज पाई स्वतंत्र शिविर स्थापन करी एही सीमित क्षेत्रफल विशिष्ट स्थान रे परस्पर मध्यरे युद्ध कले किपरि। महाभारत वर्णना अनुसारे एक अहोखिनी सेनार मोट 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पदातिक सैन्य एवं 65,610 अश्व थिबा गणना द्वारा जणा जाए। एहीपरि 18 अहोखिनी थिले 3,93,660 रथ, 3,93,660 हस्ती, 19,68,300 पदातिक एवं 11,80,680 अश्व। तापरे रथरे गोटिए योद्धा और गोटिए सारथी एवं हाथीरे गोटिए योद्धा एवं गोटिए माहुंतंक हिसाब करी जदि मिसा जाए तेबे मोट रथारोही 7,87,320, गजारोही 7,87,320 और अश्वारोही 11,80,680 हेबे। एही तीनी बाहिनीर सैन्यक सहित 19,68,300 पदातिकଙ୍କୁ मिसाई देले महाभारत युद्धरे अंशग्रहण करिथिबा केवल मनुष्यଙ୍କ संख्या 47,23,620 हेउछि। ता बाहारे मध्य युद्धरे अन्यान्य लोकଙ୍କ आवश्यकता पड़े। भीष्म पर्वरे वर्णित होइछि जे सैन्यମାନଙ୍କୁ तीर जोगाइबा पई, हाथी और घोड़ाଙ୍କୁ खुआइबा पई, भंडार देखा रखा पई, भोजन तैयारी करिबा पई, हताहत लोकଙ୍କ बोही नेबा पई और चिकित्सा शिविर परिचालना पई मध्य सेठारे आहुरी लक्ष लक्ष व्यक्ति उपस्थित थिले। महाभारत युद्धरे उपस्थित थिबा जनसंख्यार विशालता एही भीष्म पर्वर अन्य एक श्लोकरू जଣା पड़े। सेथिरे कुहा जायछि जे भीष्म एकाकी 10 दिन रे पांडव मानक पक्षर 10 कोटी सैन्य को संहार करथिले। जघान जुधि जोधानम अर्बुददस्सभिदिने। भीष्म श्रीमद जदि 10 दिन रे पांडव मानकर एतिकी सैन्य केवल एकाकी भीष्म संहार करथिले, अन्य माने भी तो किछि किछि मारिथिबे। तापरे सेतिकी संख्यक न हेले भी किछि कम बेसी कौरव पक्षर सेना मध्य पांडव मानक द्वारा निहत होइथिबे। ता बाहारे मध्य युद्ध आहुरी 8 दिन बाकी थिला, सेथिरे मध्य उभय पक्षर अनेक निहत होइथिबे। एहीपरि टिकिनिखि हिसाब करी जदि गणना करा जिवो तेबे एही संख्या वर्तमान भारतर जनसंख्या ठारू मध्य अधिक होइजिवो। एही परिसंख्यानकु आखि आगरे रखी विचार करिबा कथा जे एते संख्यक लोक कुरुक्षेत्र पड़ियारे समागम हेबा कौन संभव। उपयुक्त आलोचनारू आमे महाभारत युद्धर यथार्थ स्वरूप निर्णय करिबाकु जदि चाहिबा तेबे दुईटी कथा विचारकु आसे। प्रथमतः महाभारतर समस्त प्रसंग कविर कल्पना विलासिता बोली धरि नै सेपरि युद्ध घटी नथिला बोली स्वीकार करिबाकु पड़िबो। अन्य पक्षरे एही युद्धर स्वरूप बहुत व्यापक थिला एवं समग्र विश्व एही युद्धरे समाहित होई जाइथिले बोली बुझिबाकु पड़िबो। जदि आमे एहाकु कविर कल्पना प्रसूत बोली कहिबा तेबे जेदाकेता भारतीय पौराणिक ग्रंथ मानकरे परवर्ती समय रे आमर आध्यात्म ज्ञान निष्ठ ज्योतिष विद्या विशारद मुनि ऋषि माने
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନିତ କଲେ କାହିଁକି? ବହୁମାନ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକରଣକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3100 ବର୍ଷ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଅନୁପାତ ହାରରେ ଯଦି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଫେରିଯିବା, ତେବେ ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ସାର୍ ଜୁଲିଆନ ହକ୍ଲେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହିସାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ସନ୍ 1 ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ହାରାହାରି 1 କୋଟି ପାଖାପାଖି ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏହାକୁ ଅନେକ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର 2500 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ବର୍ଷରେ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଧରାଗଲେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା 9ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ହତାହତ ହେବା କଥା ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଯଦି ସେହି ପରିମାଣରେ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ତେବେ ଗ୍ରନ୍ଥାକାରଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଏତେ ବିଶାଳ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା କିପରି? ତେଣୁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଲୋକଗାଥାରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଉଜ୍ଜୀବିତ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମହାଭାରତକାର କେବଳ କାବ୍ୟ ରୂପ ଦେଇ ଗ୍ରନ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ 100 କୋଟି ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିବା କଥା ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3100 ବର୍ଷରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜଳପ୍ଲାବନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଜଳପ୍ଲାବନରେ ଦୈବସ୍ୱତ ମନୁ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 95 ପିଢ଼ି ପରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ବର୍ଷରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବଂଶଜ ନିଚକ୍ଷୁଙ୍କ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଳପ୍ଲାବନ ହୋଇଥିବା କଥା ପୁରାତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ସହ ବିମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତ ମିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3100 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ପୂର୍ବ କଳ୍ପର କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ଚରଣର ଘଟଣାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଜଳପ୍ଲାବନ ହେତୁ ଏକ ଜନବହୁଳ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ବିଲୋପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ପୁନରାବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପୁନଶ୍ଚ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3100ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ବର୍ଷ, ଏହି 2600 ବର୍ଷ ଅବଧିର ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଜଳପ୍ଲାବନ ହୋଇଥିଲା, ତଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା କେବଳ 9ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।